Mga katugitahin usa nga lugar nga kundin kita mga to para magatagip pan snack. Ate, mapagyan nala ako kung nakapalo ka mo adi. Patayan ko kamo pan snack. Nakapalo ka mo. Diri. Sayang. Mga katugitahin usa nga lugar nga kundin kita mga to para magatagip pan snack para ito natong solid followers. Kuya, mapagyan nala ako kuya kung nakapalo ka mo, nakapalo ka di. Patagan ko ikaw pan snack. Samtang buhay pa. Waray, sayang. Sige kuya. Kundin kita mga to para magatagip pan snack para ito natong solid followers. Boss, mapagyan nala ako. Nakapalo ka di. Nakapalo ka. Kung nakapalo ka, may dakapan ni snack. Alright. Sige boss.